Takut buku sono, lo langsung hospital ni. Kalau kamu ni, Juna vote. আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের কাজ আমরা শুরু করছি। ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে গোপাল মহোদয়, উপস্থিত আছে আমি দর্শকদের কাছ থেকে করতালি চেয়েছি। আমাদের মঞ্চ উদ্দিষ্ট অতিথিদের বরণ করে নিচ্ছে এলাকার শিল্পী বন্ধুরা। ইতিমধ্যে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ত্রিপুরা রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের সম্মানিত সচিব শ্রদ্ধেয় অমিত রক্ষিত মহোদয়। আমি আমাদের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি শ্রদ্ধেয় অমিত রক্ষিত মহোদয়কে মঞ্চে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ রাখি। Dumla waterfall tei klaima jaga angkhana ka abor puila oila kausen dumla ter palai lei tongo puila ro tinene chini chairman chini BC chairman tei o somani chairman chini Poden Debarma tei phema jaga chini পূর্ব আসনে তিনি খাজুকসা এমপি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট তিনি রেবতী ত্রিপুরা তিনি আরো সভাপতি তিনি জয়দীপ দেববর্মা তিনি ডিএম তিনি খোয়াই ডিস্ট্রিক্টের ডিএম তিনি অরণি স্পোর্ট নি তিনি সেক্রেটারি তিনি যত মঞ্চ আচকজা বরং বেলায় হামবাই মারব এইবা হামবাই মারব Jero udukta je o terno klainai borno amblai hambai maro sungnu khatinor busuk naitha thok jaga ang tak bayro waibri oro phaika oro jeng khana ka oro tini o parago 113 পরিবার tini kibrasra tongo jotno belai khano oro BPL family gori family dia bacun orang fight tong fight belai na thok tong thok hatai hapon gulu busuk na thok chini kutal sarkar BJP aipil sarkar singapur wansog sing para go gram gramo chini belai tourism sing khaina bai chung wansog tongo chini chunu ka daga or main chini problem ke or parano saka or tuini problem sing tini no orni তিনি ইঞ্জিনিয়ার DWS ইঞ্জিনিয়ার নাই থাকা ওরা তুই মান থাকবো ও তুই নচুন ওরা তুই কাহে जों নুংনানি বাগৈ जों ব্যবস্থা খাইনাই তিনি ইঞ্জিনিয়ার নাই থাকা ও 2-3 মাস বেশি হনো जों কাছে ওরা প্রজেক্ট খাইনাই জর পারেনবর যাতে তুই কাহাম নুংনানি বাগৈ তেচিনি লামা বেলাই হামে जों লুখা ও লামানো ভাইনো जों সালাইনাই তিনি ওরনি DM tongo chini techine sori bodi tongo techine purbasan MP tongo te ang tongo jeng jotto miligui jeng tam khainai khaya jeng supply nai borobot mogol phailu khaikha jeng jotto nukha chini or main plug chini lama aba jeng mas namnai te orni waterfall tei klaimani apna ba bhaite jeng khainai chini tourism department hoite jeng khainai techine forest department jeng khainai jeng chasta khainai jate oro kaisa jeng tourist spot jeng khaina ba jeng chesta khaina jeng saimana belai na thok jaga keba jeng om hai jar jeng agero jeng lugya because sorkar pawitum keba jeng ketal sorkar payment korego শুধু দুমলাছনিয়া ও খাংনায় তামনি নারকেল বাগান দুমবুর আবো তাও ব্রাহ্ম সামচুলাই তং
তিনি ছবি মুরা जों ताक्राकमा होनो दिनै अमर बर' आरो बाहायनो चाबक जों सामतलै दङ अमाखै जों दोरोक दिनै टरिजम अमहाय खालायनोबाबो जों चेष्टा खालाय दङ जों टरिजम बाय खालायखांख्लाय स्पट खालायखांख्लाय अरनि पारानि गानगोनि बराव सुबिदा मोननाय শুধু पारानि बराव या दिनै अत्र एलाका दिनै खय डिस्ट्रिक्टनि बराव अब सुबिदा मोननाय अर बागै जों दिनै बेलायखे तंथखा बेबा हामबाय मारो दिनै अनेक उद्योगदारानो हामबाय मारो अमाय पुइला सिगां दिनाव 2021 जों अल दुमलाते खायमानि बागै जों खालिरावो दैबो पतार गाहाम खायलै जों खायनो चेष्टा खायनाय बे लामारावबो जों स्नामनाबो चेष्टा खायनाय अबनो दिनै आं जतन हायनो बिसि खोतालनि हामबाय नबबर्षनि बागै आं जतन हामबाय मारावो 2021 जाहाथे जों जतन हामकुमखौ तंथों जतन मंगल लंथों हामथों अब आसानारिनो दिनै आं खायनो हाय जतननो oil kamera rono di langkah takut te box sono ani pipe hambai roi an kor otak snai sotur hambai kombai dumala tenu rugi samsaja puila dumala festival ora chini অনুষ্ঠান chini সভাপতি chini তুলাসিকর ব্লক ni BSc chairman प्रदीप दबरमा महोदय और मजा फैकाचनी हास्तेनी बलंताय जनजाति कल्याण मंत्री श्री मेवर कुमार जमातिया महोदय और श्री अखवाई जिलानी जिला सभाधिपति जयदेव दबरमा महोदय खबई श्री DM Smitama, Atari Chili Director, Mark Hoboi, Chili Sports Council, Chili Amit Rakut Mohodana Hoboi, Sahaputi, Jala Parishad, Tai, Anna Chili, or Moniha Katoma Mohodaya, Nakabujat Tamahara, among all Kami, Ba or Amchani, Jara. আমি তাক্ষক মুখক আপনারা এবং উপস্থিত আমাদের তথ্য সংস্কৃতি পর্যটন সহ বিভিন্ন দপ্তরের যারা আধিকারিক উপস্থিত সকলকে আমাদের সাংবাদিক বন্ধু সহ সবাইকে আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে ইংরেজি নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা এবং বড়দের নমস্কার জ্ঞাপন করছি এবং যারা চিনি বড় তলায় যতন রচন চিনি ত্রিনিবা খাকা হামিয়া পারে মুশকিল প্রাণ আর সাকা যে চিনি সাংবাদিকতা মানে কিছু কিছু বাংলা ভাষা দিলেন তো আমার বেলায় মুশকিল একসাথে বাংলা তাই কাউ বড় সানারি তবে কিছু কিছু মিক্স প্লে সাধারণ চেষ্টা করি না और श्री पूर्ववर्ती वक्तार श्री मिनिस्टार এবং তাই যারা সভাধিপতি বড় সানা চেষ্টা করে যে কামিনী যে নাইথক জায়গা হল যে আমরা নাইথক খেলাইতেব তিসানা নেই অর্থাৎ ভিলেজ ট্যুরিজমের কক্সা চিনি কেন্দ্রীয় সরকার স্বদেশ দর্শন খেলে স্কিমনি বিসিমতেই একদম কামি বিসিম লগ অমাহায় তুই গলাইবা জায়গা যেটা ওয়াটারফল ঝর্ণা হিমনি তারপরে নাইথত বিভিন্ন জায়গা না তাই ডেভেলপ করে আমরা টুরিস্ট স্পট খেলানি ভাবে চিনি সরকার সন্তান তুলি আপনি না ইনিশিয়েটিভ হিসাবে পদক্ষেপ হিসাবে চলতিনি হলো অরকুইলা দোমালিতে চেঙ্গা আপনি মানে বিশেষ করে হামবাই দিব চিনি জেলানি জেলা সভাধিপতি জয়দেব বাবুন তামহিমানি তামহিকে ব 2019 থেকে 9 সেপ্টেম্বর এর আগে বানা শাখা তিনি কক ছাত্র আনসাইবাগা যে ও এলাকানো চেষ্টা খাইমানি টুরিস্ট স্পট হিসাবে ডেভেলপ খাইনা লাগে থানায় মাসে श्री DMD ऑफिसर जों जब मीटिंग खालायो दिशा मीटिंग आरो
प्रपोजाल बिनि तरफ आधिकारिक रकावनाय बरक आबनो गोसोयै तिनि जों अजागा मुखांगो जों मुखा आं साना नायो যখন ও এরিয়া সরকার টুরিস্ট স্পট হিসাবে ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট থেকেও তো সরকার থেকেও তো যখন ডেভেলপমেন্ট খাইয়ানো আফরো যারা লোকাল जों যারা অরণি তি প্রসারক চিনি বিশেষ করে কতগুলি দায়িত্ব কতগুলি সামন जों মাখলাইনাय দায়িত্ব খাইকে হনো যে নেচার কুইলা जों রক্ষা খাইনা নাই বলম চিনার বলম মন্ত্রী দङ চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি যে বলম বলম চিনি বাকি সম্পদ কাজে বলম রক্ষা খাইনা নাই কুইলা নাকি কারণ ন্যাচারাল বিউটি বলম আবার তংখাইকে যে বই নাইনা ফাইম ওরা তখন তুই ক্লাইমা যে জায়গা ঝর্ণা যেটা ওয়াটারফল একে আবো যদি মানে এমন একটা নাইথাকা প্লেস দিছে না খাইতে বাইরেরই বরফ খাই নাই বাইরের বরফ খাইবনি পরে বরফ অনেক কিছু নাইনা মুসুম যাবে বরফ অনেক কিছু নাইনা মুসুম নাই আবংখা যেমন লামা কলমা আবো তো সরকারি দায়িত্ব চিনি দায়িত্ব অবং নাই যে ওরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন जोंना চেষ্টা मा खालायनाय এবং বাইরের বরফ যখন খাইনাय जों बरफ कभार मा खाइनाय অর্থাৎ এমন পরিবেশ আমরা রক্ষা খাইনা নাंगोन যাহাতে আমরা চিন্তা বা ডেভেলপ খাই বানাতে বাইরের বরফ খাইনানি পরিবেশ বানাতে তো আপনি বাগিন যে চিনি দায়িত্ব দङ ওরা বিশেষ করে চিন্তাগুলি সিমেন পরিকল্পনা না 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 ওরা যদি কমিটির খাইমা খাইবে পঞ্চায়েত লেভেল যে ওরা যারা টুরিস্ট খাইনে বো জায়গা গাড়ি পার্কিং খাইনে পলি ব্যাগ ডাস্টবিন রঙের ব্যবস্থা তারপরে ওরা বিভিন্ন জায়গা টয়লেট নি তারপরে তৈরি করতেছিনি মন্ত্রী মন্ত্রী মহোদয় সাগানো যে তৈরি ব্যবস্থা লামানি ব্যবস্থা উন্নয় কিন্তু পাশাপাশি যে চিনি অরণ্য এলাকাবাসী হিসেবে চিনি যে দায়িত্ব আবশ্যক মোকাবিলা করা যায় তো সন্ধ্যামণি কারণে স্পট তথাপি নাইমালিয়া কিন্তু आं खोनाका এবং ইউটিউব এবং আংলুখা খুব নাইথাকক জায়গা কাজে जों पहिला स्टेप हिसाबै তিনি तेज शुरू खालायगा आगामी फाइनाय सालजों जों ताइ बावनाथाय काफर खुलाय खायनानै आवा চেষ্টা खायजानाय তো আমনি বাগিনো তিনি একেবারে চিনি ডিএম সহ মন্ত্রী সহ যত जों খাইও जों नायो चिनी एरियाव अबाय जखन एक स्पट जों बानाय माने डेभेलप खालायनाय জায়গা বাইরের বরফ যখন খাইনাय চিনি ওরা রুজি রোজগারনি অনেক লাভা চিনি খলকনায় আফরো সুমারো চিনি অরনি এরিয়ান বরফ চিনি ওরা যে রিত আকর অনেক কিছু ওয়ামার আবার হালমানো নছেন আপনি বাকি চিন্তাবন সিমিনা ওয়ানসে না নাই কারণ অরনি যে চিনি চামুন নুমু যেটা চিনি বরফ বানাবো ওয়াসুম বাই वा बुलाई हा ये लाइफ बुलाई रगो माइचुवे आबो खाइबेना आबो अनेक अट्रैक्टिव नै आकर्षणीय नै काजे चिनि बरनि जे फुड जे हेभि कमनि आबार ओनसो अजागा पुननि व्यवस्था दिके बाइरेनि बरफ खाइगाइके और जखन चानानि ताबो आबार बागे ना ताबो सिमिसे वानसर ना नाय जे आगामी दिनाव जखन अजागा माने डेभलप नै आबरो जों बाहाय खलाय अ टुरिस्ट स्पट मा व्यवहार खलाय गसों और चिनी आयु उपार्जन जों खालायना ताछाड़ा जों और परिबार चालायना आं खूब माने अबाक मोनजाखा जे सरकार तो अवने आगे तमानि किन्तु चिनी दागरा मेवादा सागा जे बीपीएल कार्ड पर्यन्त करी आबां राजनीति थाना नाया किन्तु राजनीति कारणे न किन्तु लामा पर्यन्त नि उल्टा दङ साइमाखा तो अबरा आस्ते आस्ते जों बानायनाय এবং जों आलोचना खायनाय बिसिंथै एरियानि डेभेलपमेन्ट बाहाय खायमा आं अत्यंत खुशी এবং आनंदित जे आं হয়তোবা पहिला কোনো एमपी और फाइकाना कोनो मंत्री ताछा बतरनि एभेलेबलनि सवादे मा फाइका किन्तु हायबानो कोनो मंत्री और नायना हिके फाइलिया मंत्री न पहिला एमएलए न जেলা सभापति सभाधिपति पहिला तो काजे अनेक बड़ बड़ जिनि যারা ফাইকা पहिला तो ताई 25 বছর আগে কেউ ফাইকাইগে তাই কিসা তখন খবর ছিল না টয়লেট খবর ড্রিঙ্কিং যে ওয়াটার নেই আমার ব্যবস্থা খবর একে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তাই বহু খবর আর যে সিঁড়ির বা জন সেলফি পয়েন্ট খাইনার তো পুনর অনেক কিছু ডেভেলপমেন্ট দরকার তো কাজে অনেক
khatang khujaka kok sana muchukha natai salia samdau ka keboni chehra nokliya to aboni bage na aina haja tono na khulumu tai hambai pore ani kok arona সাগাতে ম্যাডাম তিনি যে ও প্রোগ্রাম বনরক যে ওজন ময়দান খবাই হাঙ্কন বিসং কলাই যে ওজন ময়দান নরক তিনি ফাইমানি বব হাইনি বিসিং থেকে তৈ ফাইকা নরক তিনি ও জাগাও সাগরা দেখিছে जों दिनै बेलेक बेलेकै हामबाय नाना दिनै जों ओजन मयदान बिसिंग कलायजाक पूर्व चाम्पा सरा एडिसि भिलेजनि आन्दाराव कलायो दुमाला तेर नै अ दुमाला तेर पर्यटक केन्द्र खालायनायनि बागै जों बिसि गोबां मा तैनो वानसुक जाक दंमानि हाइपानो थांनाय जिनि दिशा मिटिंग जिनि डिएम सह 2 एमपि सह जिनि जिल्ला सभाधिपति जत सालाय आबो कक्साब लायै जत गसिमाबाय दिनैनि अ दिन दिनै 18 तारिख जानुवारि जों अर जत जिनि एमपि प्लास जिनि हास्टेनि ट्राइबेल वेलफेयार मिनिस्टार जिनि खरकजा एमपि खरकजा मिनिस्टार ताई जत जिनि डिएम सह जत आधिकारिक रकन तयै जों अर दुमाला तेरनि पहिला उद्बोधन खालामबाय जों खय डिस्ट्रिक्ट नि जत जिनि बरक दफारकनो बेलाय बेलायखाय पाइपलाय हामजाक मा मायाफोर कारण जों मतिनि शुरुआत दिनै उद्बोधन जों अर जिनि जनजातिनि बुकुं बारारकनि सिरि सितिनि रीति नीति जों गोबां मा अ मेलाव जों थिनां रग जों फनुक जागनाय कारण जों अर टुरिजम सारा देश विदेशनि बररक फायनाय जिनि त्रिपुरानि बररकबो फायनाय गोबां मा जागानि नुगियार अ जागाव जों आं कयनामु जों अ आमतायनि ताखुकताय बुकुकजोंनो जिनि जे वामुं सैमुं सामुं नमुं जों आबरकनो जों अर फनुक माखै बेलायनो जावो कारण जों वासुंबाय पेंलायै सालायो आगिन बरर वासुंबाय पेंगे आवां खलायलायो लायदोबाय आवां दलै चालायो माइसु सुइ चालायो अ बाहेरक ताय सिनि ताक बरक दिगनाय बरक रिसा अबाहेर गोबां मा ताक बरक रकजों अर तनि मानखांगाय ताकजाक मानै रक बुइ गोबां मा फाय नायनाय किबा पाइ थालांनाय ताय सिनि वामुं वामानि जेमन याखुं होता आरम्भ खायसिनि सेखब फुतुरुक सेम्पाय गोबां मासिनि दुला अबाहेर गोबां मासिनि वामुं मानै रकनो बसं हायना अर जारा गोरों रक जों वावै अर मेला खाय कायसे फाल नखाय फाल कांखाय बेलायखायनो जिनि बर रकनि रां पैसा आजिउ जिनि नुखुं जों सावै थानाय लामा ओंगै मानाय नेवान सुबैनो जों दिनै अ मेला न खायगिया आबनि बागै फायदि जत अ आमजायनि बर रक जों जत सातता लायलायनो नरकनि बिसिंतेखे आं सानानि मुसुंगो जिनो खय डिस्ट्रिक्टनि जत ताखुकताय बुकुकजों जों सातता लायलायै अ मेलानो जों नायथावथाव लायलायनो ताय जों बिसि बुरुं सब समयनो शुधु तिनि सालसिनिया जों सब समयनो अ मेडम मते कायसा कक संताय नरक जे अ जे दुमला तेर माने अ दुमला रगले नरक तिनि अ दुमला थायो नरक तिनि साल थांका थांगै रग बबा हायरक नुखा जों तिनि थांया किन्तु अबनि सकां जों थांगै नायजाक जों आरो तुइ रक नायथावथाव कलायजाक दंगो कारण जों तिनि फायमाने हरं थांगाता केसे प्रोग्राम बतंमानिबा अबनि बागै हरं थांमा बागै जों नायमानानि जों सम्भवलिया किन्तु जों अबनि सकां न अबरक गुरियै नायजाक नायिनो जों प्रपोजालियो अब दा हामबाय मेडम हामबाय Develop. So we very hopeful that our government, BJP government, is taking initiative not only in Dumla waterfall, in various part of the Tripura, so that the local people and the state will develop through tourism department. Because tourist spot is now we already selected this area in Khoi district, and also have various tourist spot is there. But our intention is to develop, and by developing this tourist spot, the local people and the state people will develop. So this is our intention. So I hope the next year we will have a bigger way, in proper way, we are going to celebrate this Dumla festival. Thank you.